Hello, good morning. Good morning. Good afternoon na deron kay hapon na. Mike M. Gorter from Sanggol. Nami karon sa the City Plaza of CDO, the Cagayan de Oro City Plaza. Okay. Di akong kaban si ay smoking, eating, drinking. Unyar ta mo lakog badlongon kay wa ta kabalo. Okay? Pero nakita na may pero wag gyapon may kwan. Nangaon mi dire, nya bawal da ito. Si Erica Lakpao. Si Daklis kinakusgan sa tanang kusog. Si Chingme. This is Michael. Tanawa dito. No smoking, no eating, no drinking. Sana no littering. Naghangin tao guys, istorya dari, ha? So, naon mi dari, mo relax mi kadsot kay at kumi sa giingon nila baklaran or ano to? Ha? Di istorya. Ato mi dito niya kay kapawal ni sakit kay mong tiil na, sakit yung mga tiil. Oh. Sakit kayo. Tiil, okay ra ka tiil? Relax no. Sisirya na to. Naon mi kadsot dari, ha? Hindi, nakapapicture may ganyan chicks nga medyo guwapa gamay, 3rd year high school. No, salamat siya nga, picture change. Katlo ta kayo ni kayo, ato rin yung i-download yan. Okay? Patay, tagak. Okay, adi kami sa studio with my mga batos. Okay? Wave naman dyan! Ay, alira good! Alira ba? Isa seryoso kayo, the Miss GadTC. Miss TCNHS. Okay? Bye-bye. This is once again Mike Zit, ngatigang si Chena.